sa mga programa sa regional station sa ABS-CBN nunod sa pagkarinyo sa prangkisa sa Kapamilya Network na namilit na ang inyong mga kasaw sa mga utang kapamilya ingon man ang mga actor staff sa mga programa sa DYAB 15-12. Lakip sa matapos ang mga public service program sa ABS-CBN Cebu sama sa Grand Halad sa Kapamilya. Magsirado na sa mga public service arms sa istasyon ang Bantay Bata 163. Sa makausapan at balikan ang kasaysayan sa inyong ABS-CBN Cebu o TV Patrol Central Visayas sa katapusang adlaw sa pagsipya. Nadugangan og 3,999 kabag-ong kaso sa COVID-19 karong adlaw, nahimo nang kinatibuk-ang kapin 209,000 ang tanang kaso sa Pilipinas. Maayong hapon kapamilya. Sa katapusang higayon, ang TV Patrol Central Visayas makita sa opisyal nga Facebook page sa TV Patrol Central Visayas, sa YouTube channel sa ABS-CBN Regional, sa iWant.ph, sa The Filipino Channel, ug sa Teleradio Cebu sa Channel 38 sa Sky Cable. Laing timaan sa padayong pagkunhod sa pagtinakdanay sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Subo, mao ang pagbiya na sa gatusan ka mga pulis nga nitabang sa pagpatuman sa mga lagda sa community quarantine. Si Annie Perez sa report. Tungod kay mingaw ug way mga turistang namalit sa ilang tindang snacks ug ubang kakanin, pagbaligya og tanom ang diskarte ini mga taga-barangay Siraw. Ang uban, utanon ang gidisplay. Apan matud nila, lahi ra ang kinitaan ni atong daghan pang tawo ang mobisita sa mga flower garden dinhi. Busa ang pagpaubos sa syudad ngadto sa MGCQ ang ilang tinguha. Ang among gibang hinaot mga ma-open na gid ang garden kay mura man sa gito imong gilam-an diri ma'am kung napajud ang garden makapaninda sa midirig balik. Unta kung MGCQ unta mawala na ning kuan ganing pandemya ning virus. Para mabalik na din sa normal. Alang sa Emergency Operations Center, MGCQ ilang gidusok sa nasodnong IATF karong September 1 tungod kay padayon nga niminos ang mga kaso sa syudad. Nitidlog ngadto sa 617 ang mga aktibong kaso ug 11 lang namulog gahapon. Ila umang mas mugamay pa ni kung mahumana ang Department of Health ug City Health Department sa pagtakdo sa ilang mga datos. Yes, really. WHO standard, if there's a variance, 5% is good, no? But right now, we're dipping below 1% already. Kapit na yun, no? We can give you a real-time data which is uniform, that of Department of Health. Ubiya na sab sa pagtuma sa COVID-19 response sa Cebu City ang retiradong general na si Melquiades Feliciano. Ug adto na siya mutabang sa Region 6 diin may pagsulbong sa kaso sa COVID-19. Si Konsehal Joel Garganera na ang manguho sa Emergency Operations Center batong COVID-19 sa syudad. Well, ang EOC okay naman ang EOC. Yung mga system nandiyan na, mga protocols working na. Yung mga tao, ano na sila, competent. Yan sab ni Police Regional Office 7 Director Ignacio Sfero nga mapauli na sab sa September 1 ang gatusan ka mga pulis gikan sa Police Regional Office 6 ug 8. Magpabilin na ang mga sakop sa Crisis Response Battalion ug ang mga muabag nila, mga criminology students ug ubang mga volunteer. Bisan MGCQ, giklaro ni Fero nga magpabilin ang mga checkpoint sa mga barangay ug sa mga ulanan sa syudad. Ang dakong hagitron sa dakbayan sa Subo nga mapadayon nga gagmay ra ang mga bagong aktibong kaso sa COVID-19 matag adlaw hangtod nga di na mokatap ang kagaw. Mahimo ni kun ipadayon sa mga mulupyo ang pagsunod sa mga basic health protocols sama sa pagsulog og face mask ug social distancing diya sa panimay komunidad ingon man sa trabahoan. Ilabi na nga mas daghang negosyo ang mubukas kun ipaubos na sa MGCQ ang Cebu City. Hangtod sa sunod nato nga panagkita. Annie Perez, ABS-CBN. Nagasalamat kung panamimit, Annie Perez. Bisan ang lungsod sa Minglania, andam na nga makuloag sa ilang mga lagda,
tungod sa panay pagtidlong sa gidaghanon sa aktibo nilang mga kaso. Si Lilet Romaguera sa dugang detalye. Balik operasyon na ang munisipyo sa Mindanilla human manira sa niaging kakasimana tungod sa kapinako ka mga kawani nga nataptan sa COVID-19. Sa mga lungsod sa probinsya sa Subo, wa malakit ang Mindanilla nga mapuubos sa FGCQ tungod sa daghang kaso. Sa kinatibuk-an, dunay 464 ka mga kaso sa COVID-19 ang lungsod, apan naayo ang 421 ka pasyente, kung 24 ini ang namatay. Sa pagkakaroon, 19 na lang ang aktibong kaso. Kasagaran na nila ma'am na ara sa isolation facility. Kaya nagpipila lang kami sa hospital. Pero so far, dinigitingon ng mga grabe na mga pasyente. Padayong nagkaubos ang mga kaso sa lungsod, gani kahapon wa sila'y natala nga kaso sa COVID-19. Nunot ini, mahimong mapaubos na sila sa MGCQ sunod buwan, diin posibleng makabukas na ang dugang mga tindahan o establishmento, ingon man ang pampublikong transportasyon. At ang tanaw na mag-MGCQ na ganito ang aspire, it's not medyo naman ang nagaling sa mga pag-active sa ito economic activity sa Sohos. Usa ang Nakwaharamil compound sa mga sityo sa lungsod di nakatala og daghang mga kaso sa COVID-19. Apan gipahibaw sa LGU nga naka-recover na ang mga nataptan sa maong sakit. Karong posibleng ipaubos sa MGCQ ang lungsod sa September 1, ilang panghinaot nga mutuman gihapon ang mga mulupyo sa mga lagda aron di na madugangan og daghang kaso sa COVID-19 ang Mindanilla. Lilet Romaguera, ABS-CBN. Daghang salamat o panamilit Lilet Romaguera. Samtang ablihan na sunod semana ang bagong isolation facility o libre nga COVID testing facility sa Dakbayan sa Mandaue sa amihanang Subo. Si Aisa Layagi sa dugang kasayuran. Foam o beddings na lang ang buwang o magamit na sa mga pasyente sa COVID-19 ng bagong isolation facility sa Mandaue City sa North Bus Terminal. Andam na ang doning area o working area sa mga medical health personnel o ang monitoring area sa matag pasyente. Ang mga mild symptoms lang dawaton dinhi. Matod sa tigpamaba sa Dakbayan sa Mandaue, Attorney Edu Ibanez, ihimo nila ni aron mas daling makontain ang kagaw ug matutukan sa mga health personnel ang panglawas sa mga pasyente. Umabot sila around 300 ang matulot sa mga kapatid. Ang advantage na kay naagyoy ka na kagalingon ng isang central facility, dili pareha karon nga igamit batas ng eskwelahan. Unya, ika-update sa atong mga klase, mauna na bigtara na ito ang isolation. So, karon ikuman na kita ang isolation para palayo na kita. Dili na dapat display. May na-hire na nga dugang Bentec ang syudad nga muduma sa testing facility sa San Roque Parish Gym sa Barangay Subagdapo ug sa Northeast Park ngay mo usab ka testing isolation facility. Subsubang diagnostic ug testing sa syudad aron daling ma-isolate ug matambalan dayon ang mga posibleng mataptan sa kagaw. Di sila buot nga musa ka pagbalik ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Importante kayo ni para sa Mandaue ang bagong testing center. Yamoni ang tumag sa auhag na mag-increase na sa testing. Kunya sa pagkakaroon, ang atuang priority yun is ang test. Nagsugod na sab ang bagong na-hire nga contact tracer sa ilang trabaho. Buot sa syudad nga matutukan ang pag-atiman sa mga pasyente. Ang atuang mga contact tracers sa city o adto na sa mga barangay, kunya pupuyo sa mga barangay-based contact tracers. Kunya, nanasad pa, operational na, full operation ang atong contact tracing operation center. At na atong data na makuha dito sa barangay, apil na ang mga data from DSC at wala rin calculate for faster linkage to other teams na atong ipag-ibong. Sa uwahing datos, niusos na nga sa 244 ang ibong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Mandaue. Samtang bisaka na sa 1,751 ang naayo sa sakit. Giangkon sa lokal nga gamhanan sa Dakbayan sa Mandaue tuod nakatabang ang 5-point strategy nga ipatuman sa syudad. Apan dakong natampo ang kooperasyon sa mga Mandawehanon sa pagpunhod sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Ilabi na ang istriktong pagsunod sa mga health protocols ug ang padayong pagpakabana. Ilabi na sa pakikpiso batok COVID-19. Aisa Layagi, ABS-CBN News.
sa sayong kamuntan o nakatabang sa inadaw-adaw na desisyon sa atong mga kapamilya. Kaninang buntag, katapusang episode sa mga kapamilya. Gikan sa telebisyon, ato na sa online, maubiya ang atong mga kapamilya sa pagkanaw. Usa full force ang FPK sa mga kanhi o kasamtangang host TV. Lakit na ang mga producer, mga crew na nilangkong sa usa ka dekada tunga ang pagsilya sa FPK. Di man sayo ng pagmataw sayo, wali sa payan, makahatod lang ang kalidad ng programa. Because you were there, every morning moving and nabawal sa kuha. To set the mood nga dapat tingnan ang adlaw is something para na mo natural na halang yun kayo. Now we have to really set aside our personal, even if what di mayo to, what di mayo mo panlawas, we have to set all of those aside because we'd like to set a big smile and a big laughter every single morning. And amo naghatag sa inyo, we're so happy to mag-ibig isuyan with the kind of sincerity and the kind of love and affection. Thank you. Daghang kayong salamat ninyo because nilampusta sa paghatag sa tigurahin na servisyo at sa mga kapamilya na tungkol sa inyong mga pagsakripisyo. But I want to say this is a sacrifice because we enjoy what we are doing and we love our doing. So salamat kayo sa inyong gugma na gihatag para sa ato ang programa at para sa ato ang company to be able to serve the majority of the Cebuanos and Filipinos. Nagkagay, salamat. Di perfecto ang matag-andaw kung may higayon nga makasugakot kamulian apan sa pagkasig sa matag-usa nga makatulog lampo o nakapalikod sa pamilyang na forma pinaagi sa tulumanon. My heart is full when I left ABS-CBN way back 2014. My heart is full. Learnings na akong nakuha and I believe most of my production skills nakasakit sa my group at kapamilya. Good morning. Kung sa mga ganyan ito kalaki, everything. Dili lang about professional work but nakatabang yung namumukit sa mi karon o bumuod sa mi karon. This is a paid show, so you will continue. The show must go on, but after, in the post-mortem meetings, you dread it. But it's developed, it's helped us develop a thick skin. So, no matter what comes our way, in whatever, makaingon siya po nga, after doing a morning show for several years, you can take on anything in life. So, yung part ko na sa pagtabang sa atong mga kapamilya na mas na-expand ang horizon na world does not just revolve around one person. Para siya sa ganan. Sa after production, after sa live FPK, hantong pa ko sa meeting kaysa sa live. Hindi ko makakatong meeting na awarding aning yun. Morning ceremony. Naagi na siya every morning yun. First of all, again, salamat po sa tanan ng mga nagsunod sa mga PNP1 ako today. Salamat sa pagpadayo. Namo sa inyong mga panimalay. Salamat sa pag-suporta. Kahit hindi na ang programahan ko wala po. Second, I'd like to thank all our resources. Nagpadayon sa ninyo. Isa sa iyo kayo paulit, whether personally or by phone. Salamat nila na itubutan mo nila sa pag-ulit sa ilahan. Salamat sa information, share the stories you've shared. Third, I'd like to thank all our sponsors and advertisers. FPK is not just a top rating program, it's also a top earning program. So that kind of support sa ating mga advertisers that has kept us moving so that we still have to survive. Siguro wala na ang broadcast franchise, but our role to be the seeds to i-broadcast kung asa man sabuag na ng classes broadly, no? Yeah. Kung asa man sabuag, itan diri karon sa ABS, kung asa man ipanglabay. I pray that all of us will grow where we are planted. Let's grow these seeds. Kay last episode kini, hindi kapungan ang pagpupo sa emosyon. Sa usa ka wala ang sirkumstansya, kinahanglan manamilit ang programa. Bisan sa pagtapos sa episode kanina, napunod hapon sa kasubo ang ABS-CBN student. Giung nga bahin sa industriya, apan sama sa FPK,
may bagong butag na kanunay atnan. George Calipon, ABS-CBN News. Manirasab, karong buwana ang Bantay Bata 163 Cebu nga nahimong kahimanan di lang sa pagpanalipod sa katungod sa mga bata ug kababayan, apil na sa pagtabang sa mga masakiton, sa mga gipanggutom ug sa ubang nagkinahanglan ug tabang. Si Jude Torres sa report. Sa bisan unsang matang sa katalagman, mapasunog, bagyo, linog ug uban trahedya. Mag-una ang sagip ka pamilya ug Bantay Bata 163 Cebu sa paghatod sa mga hinabang gikan sab sa mga kapamilyang nagpakabana. Mapabukid man, isla, sa gibahaang mga lugar, latason sa Bantay Bata ug sagip ka pamilya, mahatod lang ang mga hinabang alang sa mga kapamilyang nanginahanglan. Ang pangu sa Bantay Bata 163 Cebu, Luti si Mafranca, di niya malimtan ilang paghatod ug tabang sa labing dakong trahedya sa Ginsaugon sa St. Bernard sa Leyte, di nahitabo ang lapad nga pagdahili sa yuta. Kauban sa mga sakop sa Philippine Navy, ilang gihatod ang daghang mga hinabang. Di sab niya makalimtan ilang paghatag hinabang sa mga kapamilyang biktima sa Bagyong Yolanda ug sa kusog nga linog sa Bohol ug sa Negros Oriental. 15 years, so sakit siya tungod kay dili ra magud siya trabaho atong ikuan. So yan hita dinhi para makatabang at the same time trabaho at the same time makatabang sa ubang nanginahanglan. Subsub na sab sa paghuman sa ilang mga responsibilidad ang mga staff sa Bantay Bata 163 Cebu tungod kay sa Agosto 31 hingpit na sab silang manamilit. Apan karon nga duol na ang katapusan, ilang gilabas ang mga kasinatian sa paghatod og serbisyo sa mga kapamilya. Ato ni og Negros, panahon to sa linog, and then niya to mi og bukid niya daaday toy daghang rebildi gabi na kay tanan. First time to na pumukat-kat og bukid nga wala ko kaila sa mga tao. Ang public service kay mao na nga mo ang ginabuhat permi ang paghatag og serbisyo sa mga nanginahanglan labi na sa kalamidad, sa mga pag-rescue sa mga bata. Gawa sa pagtabang sa mga biktima sa kalamidad ug trahedya, advokasya sab sa Bantay Bata 163 ang pag-rescue sa mga bata nga biktima sa pagpangabuso. Ang social worker nga si Melissa, di niya makalimtan ang karisgo nga iyang nasinati pagluwas sa bata nga biktima sa pagpangabuso. Lunod batay nga na-reported case, matuon mag-adto ka ng alas 2 sa hapon, mahuman kag kadlawon, manginana nga mga kuan nga kasuway ka nga naay mga perpetrator nga imodyo masugatan in person, nga i-threat ka, kasuway ni nga madug bukid kay mag-rescue sa bata nga kanang ang bata murag sana kanang magduha-duha o share ba kay siguro syempre sa na experience nila nga nabuso. So sa pagsira sa Bantay Bata 163 Cebu, dungan sab nilang hatagan sa utlanan ang ilang mga serbisyo sa mga kapamilya sa Kabisayan. Sama sa bantay edukasyon, paghatag og scholarship sa mga tinun-ang kabus nga gustong ulampo sa kinabuhi, bantay kalusugan, ang pagpahigayon sa mga feeding program, medical o dental mission ug uban pa, bantay pamilya, ang pagtabang sa mga pamilyang kabus, ug bantay proteksyon, ang pagluwas sa mga batang giabuso. Magpasalamat mi sa mga partners and volunteers nga ni unong gyud sa kuan sa Bantay Bata. Daghan jud kayong salamat. Bata sa mga scholar sa Bantay Bata, I hope nga ipadayon ninyo ang inyong pag-eskwela, especially katong nai-maintain ng mga grado para ay tapos na additional nga mga benefits pa makuha sa school. So unta magpadayon nga pagbinutan kay syempre dili na mi everyday or every week makatawag nila. Ang banding mo sa imuhang mga kauban di man gina siya makuan
for how many years para nimo siyang gituring nga pamilya na. Ay mga trials, di man siya na malikayan. So, fight lagi hapon. Kung imong kung tanawan ng 15 years, di siguro ko mo stay longer kung wala siya nakatabang sa kuha. So, kanang gawas nga ni grow ko as a person, ni grow ko professionally, kanang nakakita kong pamilya diri sa ABS-CBN. Manirado naman sa ilahang pultahan sa pagserbisyo ang Bantay Bata 163 Cebu. Apan ang diwa sa public service nga nakakulit na sa ilang mga kasing-kasing, kanunay ni nilang bitbiton sa bisan asa man sila muadto. Jude Torres, ABS-CBN News. Daghang salamat ug hangtod sa sunod kapamilyan Jude. Usa sa labing gikahinugnan nga kalihukan sa ABS-CBN Cebu nga namiligrong hingpit ng mahanaw human siyang pagpanakob sa iyang mga ganghaan karong buwana mao ang Grand Halad sa Kapamilya. Kaduha sa matag tuig sa niaging 15 katuig na gipahigayon ang Grand Halad sa Kapamilya. Libuan ka kapamilya ang mag-abot sa mga venue aron pagsawanay sa kinadak-ang piyesta sa libre nga mga pangalaga dinhi sa Subo nga naglakip sa medical consultation o mga tambal, dental services, eye check-up ug mga antipara, veterinary services, legal services, mga pagkaon, livelihood skills training seminars ug daghan pang uban. Mga suki sa Grand Halad matag Hunyo ug Nobyembre ang labing nagkinahanglan sa mga dakbayan ug kalungsuran sa Subo ug kasilingan ng mga lalawigan. Nakatambong sab ang labing kabus nga mga mulupyo sa kabarangayan nga naglibot sa main campus sa Cebu Technological University sa dakbayan sa Subo. Silang Gemma o Romana nga nagpuyo duol sa CTU apil sa labing unang mga nakapahimus. Pulo sila mga biktima sa sunog sa Dan Palma. Sayang kayo. Ngawa na ang BS-CBN. Paano sa tabang atong pagkuhan sa halad? Pagka dadyo may tambal. Kanya pagkaon. Namin daga pagkaon dito yatag. O, na mga unlan, chinilas. Mana mo makuha dito? Hindi matamalipay nga. Kuhan man na ka ng halad man na. Panghatag man na sa taon sa mga pobre. Mas napalapdan pa ang mga pangalagad o mas daghan pa ang naalagaran sa Grand Halad tungod sa kaabag ng mga voluntaryo o mga institusyon. Sama sa Association of Concerned Texters na mo'y nagsilbing service coordinators sa matag Grand Halad. Lipay raghapon mi. Dili mi ka-feel o kapoy in our own little way. Nalipay mi nakaserbisyo mi sa mga tao. Ug nagpasalamat mi sa ABS-CBN, sa DYAB nga gikuha mi nila nga para magboluntaryo sa halad sa kapamilya. Ang kinatibuk ang tagduma sa Grand Halad mao si DYAB Radio Patroller RC Dalaget de Vela. Kinsa makiglambikit na sa pribadong mga kompanya ug mga buhatan sa gobyerno pila ka semana sa di pa ang kalihukan. Makatandog kaayo ug makamingaw kaayo ang Grand Halad sa kapamilya kay kadagang higayon og daghan sad nga mga buslot ang atong mataghalad sa kapamilya, pero kining atong mga volunteers wa gyud di makaila og tagam. Ilaha is makatabang gyud sila og makaserbisyo gyud sila pinaagi sa ato ang Grand Halad sa kapamilya. Kipasugdahan sa management sa ABS-CBN at Grand Halad aron mahimong taytayan sa mga makatabang ug sa mga tabanganan. And it became a venue for generosity. It became a venue for someone who needed help, and it became a venue for someone who wanted to help. So we stood aside, we simply put them together, and we were able to come up with a festival of services because when we saw people volunteering and asking, how can I help? And so we asked them the same question, kung sa ba imong ikahalad? Sa tanan ng mga natabangan o nakatabang sa Grand Halad sa kapamilya, daghang salamat. Hangtod sa sunod, kung panalanginan nga makapadayon ta
sa Grand Halad o sa unsang susama nga mga kalihukan buhon. Karong adlaw, tangkod nga katluan ug duha ka tuig ang TV Patrol Central Visayas ug mapaggarbuhon ming motaho nasukad siyang pagkahimugso niadtong Agosto 28, 1988 hangtod sa iyang katapusang gutlo sa pagsibya karong hapon, nagpabilin ming matinud-anon sa among dahas ang pagkadapig sa katawhan ug pagkadapig sa kamatuoran. Sud sa 32 ka tuig, ang TV Patrol Central Visayas nahimo ng inyong tinubdan sa mga balita. Taytayan sa inyong mga hinabang ug dangpanan sa mga nanginahanglan. Sa iyang pagkahimugso niadtong Agosto 28, 1988, nagpadayon ang programa sa iyang tinud-anay nga serbisyo ug nagpabilin nga dapig sa kamatuoran ug dapig sa katawhan. Agosto 28, 1988, nahimugso ang TV Patrol Cebu. Dito pa nahimutang sa Dandion Kilat sa Dakbayan sa Subo. Serbisyo publiko ang katuyuan sa pagkatao sa programa niadtong 1988. Gawas sa TV Patrol Cebu, namugna sab ang mga programa Hoy Gising Cebu ug ang Maayong Buntag Subo. Nilanat og pipila ka tuig ang mga programa hangtod sa 2000. Nawa man sa telebisyon ang Hoy Gising ug Maayong Buntag Subo, apan nagpabilin ang TV Patrol Cebu nga nahimo ng TV Patrol Central Visayas. Buti pa sabot, makita na ang programa sa tibuok tunga-tungang Kabisayan. Gibanhaw sab ang morning show nga nahimong Maayong Buntag Kapamilya niadtong 2005. Marso 2005, wa pay tuig sa pag-abot sa Sky Patrol Chopper alang sa TV News Cebu. Nilupad na ni padung sa lungsod sa Mabini, Bohol aron susihon ang nakapakugang nga balita niadtong panahona. 30 ka tinun-an ang nangamatay nga nalanag sa gikaon nga maruya nga ilang gipalit gawas sa ilang tunghaan. Ang TV Patrol Central Visayas mo'y unang nakaabot sa dapit ug nihatod sa komprehensibong balita. Pebrero 17, 2006, pasado alas 10 sa buntag, dihang nagklase ang mga tinun-an sa usa ka elementary school sa Ginsaugon, St. Bernard, Southern Leyte. Wa damha ang kalit nga pagdahili sa yuta. Nalubong ang tunghaan, ang simbahan ug ang tibuok barangay Ginsaugon natabunan sa yuta. 54 ka mga tao ang daling naluwas. Apan ang 1,126 ka mga tao, lakip na sa mga estudyante sa elementarya, nalubong nga buhi. Ang TV Patrol Central Visayas, pinaagi sa Sky Patrol, mo'y unang nakasud sa Ginsaugon ug nahatod ang balita ug sitwasyon sa dapit. Dili lang sa Kabisayan, apan sa tibuok kalibutan. Halos moabot og usa ka tuig nga gitutukan ang pagtabang sa pagpangita sa mga natabunan sa yuta ug ang pagtabang sa mga biktima aron nga makabarog pagbalik. Pinaagi sa mga relief operations sa ABS-CBN Cebu ug TV Patrol Central Visayas. Daghang relief missions sa nagkalain-laing kanasuran, lakip na sa mga Amerikanong sundaw, ang gipada sa Ginsaugon aron motabang sa pagpangita sa daghang na missing niadtong higayuna. Usa ka tuig kapinsab nga wa mulunga ang TV Patrol Central Visayas sa paghatag hinabang gikan sa mga nagpakabanang Subuanon. Hunyo 1, 2008, ang TV Patrol Central Visayas sakay sa Sky Patrol nihatod sa unang balita kalabot sa pagkalunod sa Princess of the Stars sa Sulpicio Lines dito sa Romblon. Ang barko nigikan sa Dakbayan sa Subo ug paingon unta sa Manila dihang naabtan sa Bagyong Frank. 800 kapin kapasahero, lakip na sa mga tripulante ang nangamatay ug kapin 50 lang ang naluwas. Kadaghanan sa mga nangamatay taga Subo. Hunyo 13, 2010, laing trahedya ang niigo sa Subo. Ang pagkahug sa usa ka bus dito sa Pangpang sa lungsod sa Balamban. Sakay ini
ang kapin 40 ka mga pasahero ug kadaghanan nila mga tinun-ang Iranian sa University of the Visayas ug Cebu Doctors University. Patay sa aksidente ang 21 ka mga tao. Saksi ang TV Patrol Central Visayas sa pagluwas ug sa pag-ugkat sa mga nangamatay nga pasahero. Laing dakong trahedya mao ang linog nga nitay-og sa tibuok Negros Oriental niadtong Pebrero 6, 2012. Ang TV Patrol Central Visayas dito sa lungsod sa Tayasan dihang nagsigi og tay-ug ang yuta. Ang epicenter mao ang Tayasan ug ang labing naigo gawas sa Tayasan mao ang dakbayan sa Gihulngan nga tungod sa paglinog nidahili sab ang yuta sa barangay Sulunggon sa La Libertad ug planas sa dakbayan sa Gihulngan. Dili lang paghatod sa balita ang tuyo sa TV Patrol Central Visayas. Nakip na ang paghatag serbisyo pinaagi sa pag-apud-apud ug hinabang alang sa mga nawad-an ubay ug pamilya. Sa pagka-Agosto 18, gikan sa Subo si kanhi DILG Secretary Jesse Robredo. Pag-uli na sa kauluhan, sakay ang pribadong aeroplano gikan sa Mactan Cebu International Airport, nahagsa ni sa kadagatan sa Masbate. Patay si Robredo ug ang duha ka piloto, apan naluwas ang iyang aide nga sakop sa PNP. Di lang trahedya sa 2012 ang balita sa TV Patrol Central Visayas. Ang news team gikan sa Subo mao'y gipada dito sa Roma, Italia aron mo saksi sa canonization sa ikaduhang Pilipinong santo si San Pedro Calungsod. Lapad og komprehensibong coverage ang gihatag sa TV Patrol Central Visayas alang sa mga tigpaminaw ug nananaw sa telebisyon. May mga sugilanon sa mga namilagruhan sa santo ug mga dibuto nga nidagsa sa San Pedro Calungsod Shrine sa Subo ug sa St. Peter's Basilica sa Vatican. Agosto 16, 2013. Laing trahedya sa kadagatan ang nasibya sa TV Patrol Central Visayas. Ang panagbangga sa MV St. Thomas Aquinas sa To-Go Shipping ug Sulpicio Lines diha sa Lewis Ledge habig sa dakbayan sa Talisay. Paingon na sa dakbayan sa Subo ang To-Go nga gikan sa nasipit sa Agusan del Norte. 55 ka mga pasahero ang nangamatay, 66 ang missing, samtang 700 kapin ang naluwas. Gawas sa rescue operations, dakong balita niadtong higayuna ang epekto sa oil spill nga niabot sa kadagatan sa lungsod sa Cordova. Oktubre 13, 2013, gitay-og sa 7.2 magnitude nga linog ang tunga-tungang Kabisayan. Epicenter ang Bohol. Daghang simbahan ang naguba. Daghang bay ug negosyo ang nahugno. Sa Subo, kining kampanaryo sa Basilica Minore del Santo Niño mao'y naguba sa linog. Samtang daghang establisimento ang nanira, human mahugno ang ilang mga edibisyo. Usa ka buwan human sa linog sa Bohol ug Subo, niigo ang labing kusog nga bagyo sa kasaysayan sa Pilipinas, ang Super Typhoon Yolanda. Apil nga gikuso-kuso sa Super Typhoon ang Central Visayas. Bisan sa kadaghang trahedya, wa mahunong ang TV Patrol Central Visayas sa iyang tahas. Ang paghatod sa balita nga patas, ligdog, bisan sa tigi sa politika, hangtod na sa pagpahigayon sa mga international summit ug ubang dagkong mga kalihukan, sama sa ASEAN Summit niadtong 2007 nga gipahigayon sa dakbayan sa Mandaue diha sa Cebu International Convention Center nga nahimong kontrobersyal tungod sa gipaburot nga presyo sa lampposts sa Mandaue ug Lapu-Lapu City ug overpriced building nga karon hingpit nang naguba ug di na mapahimuslan. Kompletong coverage sab ang gihatag sa TV Patrol Central Visayas sa matag sinulog sa Subo. Usa sa dakong relihiyosong kalihukan sa kalibutan nga gipahigayon sa dakbayan sa Subo ang International Eucharistic Congress niadtong 2016 ug ang pagduaw ni Pope Francis sa Tacloban City sa Leyte. Bisan asa, bisan kanusa, tua ang TV Patrol Central Visayas. 32 anyos na ang TV Patrol Central Visayas. 32 katuig na sab nga nagbarog ang ABS-CBN Cebu.
daghan ang nibiya nga mga personalidad o nangamatay nga mga kauban sa buhat. O karong adlaw, mapaong na sa kahanginan ang programa. Human sa 32 ka tuig nga pagpanibya, paghatod sa balita ug paghatag serbisyo publiko. Kinasing-kasing ning muingon na sa among pagbiya, daghan kayong salamat kapamilya. Kay nagpabilin mong dapig kanamo. Ang programang 32 anyos ng dapig sa kamatuuran, dapig sa katawhan. Vilma Andales, ABS-CBN News. Ug sa di pa mihingpit nga mapaong, atong ikauban karong hapon ang atong mga kapamilya na nagupot og dakong papel sa pagsugod, sa pagpalambo, pagpalapad o paglahutay sa TV Patrol Central Visayas sa niaging duha ka dekada o tulo ka dekada o duha ka tuig. Atong ikauban ang pangu sa ABS-CBN Regional si Ma'am Tata 5C. Mayong hapon, Ma'am Tata. Atong ikauban karong hapon ang atong mga kapamilya. Ma'am Tata, mayong hapon. Si Ma'am Tata, unique kaayo og posisyon kay nagsugod siya isip angkor sa TV Patrol Cebu. Dayon na-expose siya sa sales ug sa hapit tanang departamento sa ABS-CBN. Dayon nahimo siyang station manager sa ABS-CBN Cebu. Ug karon sa katapusan natong Sibya, siya mo ipangu sa kinatibuk-an nga mga Sibianan sa mga lalawigan o mga rehiyon gawa sa Metro Manila ang ABS-CBN Regional. Ma'am Tata, atong balikan si Ma'am Tata karong taon-taon ang atong station manager nga human sa lockdown kung atol sa lockdown dito maabdi sa iyang home city sa Bacolod sa Negros Occidental ato sang ikauban si Ma'am Leilani Salem Alba. Ma'am Lay, maayong hapon. Yes, Lay, maayong hapon. Maayong hapon sa tanan natong televiewers, sa tanan natong mga pamilya. Ma'am Tata, sa imong unique kayo nga posisyon ma'am, pagka-anchor, dayon pagka-manager karon ikay overall head sa TV Patrol Central Visayas, unsay labing dominante ma'am nga gibati in town nimo nga nagtan-aw niining imong yung nasugdan nga programa nga karon in town magpangutan ta kay hingpit na nga mabaw. Actually, sakit yun, no? Sakit. I cannot deny that, no? I want to put up a very happy and hopeful face with everybody. Pero sakit because, as you said, I was here since day one. I think I was the very first employee sa ABS-CBN Cebu. I started out as a news reporter. I was hired as a news reporter. Nadriya an anchor, no? And actually, na-anchor lang ko ato because I was made to substitute. Naka-substitute ko sa anchors na sa fourth anchor. So, but I mostly work behind the scenes. That is the role I really prefer to do, no? Until I just moved up the ladder. Ang pinakasakit na ako siguro karon, no, in my position now is because I witnessed how we started with nothing, bitaw ka na bitang pagsugod na mo, among jeep sa among manager, typewriter sa among manager, walay gamit, but nagpursigigil ki para makasugod. And then we built all the TV patrols, all the stations from nothing to the 32 stations that it has become now. Grabe kayo ang blood, sweat, and tears na gibuhos nato ana in the 32 years, and then just like that, ipaw. Sakit. Ma'am Tata, sa imong 32 katuig nga experience, how did you insulate TV Patrol from business, from politics, ug sa ubang mga pressures na I'm sure na subjected mo sa management?
management na yung ayaw ani ka na ana or ato ng sponsor dili yun. When some sponsors kinamay dili kalikayan nga mo ang atong mga advertisers mo figure into a controversy, and then they would call our bosses. The bosses will call us and ask about it. Maingon lang sila nga unsa may nahitabo ani. And then when we tell them kung unsay nahitabo, they allow us to still cover the story but make sure that the two sides are given the chance to explain themselves. So wala, even if I remember good, there was a time na controversial kontra kaita sa usa ka prominent government official who went all the way to Charo Santos and then to Gabi Lopez to silence this news personality, but management never did that. We explained to them our baruganan o unsay atong gibarugan, and they allowed us to be ourselves. So news was really independent. So we managed to balance the business with truth telling, with integrity of the news. Daghang salamat, Ma'am Tata. Daghang salamat sa imong paggiya, sa imong literato, o sa imong pagmatuto namon tanan sa TV Patrol Central Visayas ug sa kinatibukan nga mga programa o mga sibianan sa ABS-CBN Regional. Si Ma'am Tata Singcosi ang atong ABS-CBN Regional Head. Karon adto ta sa Dakbayan sa Bacolod, atong ikauban ang atong station manager sa ABS-CBN Cebu. Ma'am Lay, kumusta? Ma'am Lay, unsay imong reaksyon nga finally manira na in town ta karong adlaw? Sa atong kahimanan sa komunikasyon, kuyog nato si Rino Talyada nato aron sa Cambodia, kuyog sa nato si Rachel Dangin nato sa Metro Manila, si Jun Nino Nalipay diya sa Subo, si Rinaldo Basiao nato sa Dumaguete, si Tisa Negros Oriental, si Vilma Andales nato sa Cordoba sa Amihanang Subo, si Sir Peter Apapara ang atong head sa engineering kuyog sa punta nato, si Elijah Hermogenes atong kauban sa TV Patrol gikan na siya sa Cambodia, si Agnes Alpuerto na nakatrabaho sa ni Cambodia makadiyot niya nabalik sa ato sa Subo, si Vera Lay Lasam nga atong kauban sa Norway ato sang pasalamatan sa iyan akong tampo sa TV Patrol Central Visayas, and of course si Carmi Cabanlit nga tuaron sa Singapore. Ambot kun makapangita ba tayo paagi nga direkta ko makahinabi nila aron nga magkaganay mi kay kun magpaabot sila sa ilang monitor sa TV sa Facebook or sa YouTube nga mo ray bugtong kahimanan nga magka-ganay mi, grabe kayo ang delay o niya maikog man ninyo nga magpaabot og dugay sa gap between questions and answers.
Saan man nato, mangayo na lang ta o mga mensahe. Magpuli-puli lang sila og hatag og mensahe. Unahon nato si Judge Heidi Acuña. Judge Acuña, imo palihog nga mensahe sa atong sa di patahimpit nga manamilit sa TV Patrol Central Visayas karong hapon. Mensahe. Unahon nato si Judge Heidi Acuña. Judge Acuña, nga mensahe sa atong sa di patahimpit nga manamilit sa TV Patrol Central Visayas. Akong mensahe sa tanang kapamilya nga padayon ta mong suporta sa tanang mga magsisipya labi na ang atong mga kapamilya nga gikan sa ABS-CBN. Isputo ko katapusang adlaw na sa pagsipya sa TV Patrol Central Visayas, ani agihapon sila nag-cover sa balita, nagpadaman sa balita alang natong tanan kay part naman ta sa kinapitukan nga important sa ako lang hangyo nga kung ato man sila sa laing platform, ato silang suportaan, taas sila mga Facebook channels kung asa pagawas ang atong mga content creators silang Sir Leo, ang atong mga reporters, tanang mga gikan sa ABS-CBN, asa man gani sila magpadayon, kundi asa sila magpadayon o pangita sa kamaturan, padangan sa kamaturan ng atong mga audience, atong suportaan akong tanaw nila ang mga podcast, ilang mga Facebook shows, ilang mga interact nila, follow ta silang Facebook pages, that's what we can do. Padayon na to. Bisan pag wala na ang sa kasamtangang ma-off the air ang TV Patrol Central Visayas ug ang ABS-CBN Cebu, magpadayon ang atong pagpangita sa kamatukuran. Kitang tanan na yung obligasyon ana. Daghang salamat ug mabuhi ka, Judge Heidi Acuña. Ug ato na balikan si Ma'am Lailani Salim Alba, ang atong station manager tuwa mahimutang karon sa dakbayan sa Bacolod. Ma'am Lay, unsa imong mensahe sa di patahimpit manamilit karong hapon? Kilom na apan wa patamabaong sa TV Patrol Central Visayas atong pangitaan karon og sulbad technical ang atong kagulian. Puli-puli na lang diali ang atong mga resource persons, ang atong mga dinapit sa pagpadangat sa ilang mga mensahe. Ma'am Lailani Alba, ang atong station manager sa ABS-CBN Cebu. Ma'am Lay, unsa imong mensahe?
Daghang salamat si Ma'am Leilani Salim Alba, ang atong station manager sa ABS-CBN Cebu. O daghang salamat sa inyong pakikuban namo karong hapon. Wa mi kahibaw asa mi padung human sa TV Patrol Central Visayas. Pipila namo doon na ginagmay nga mga patigayon, pipila namo doon na mga plano, pipila namo nangita na og alternatibo nga mga panginabuhi apan prangkaman mi matinudanon man mi sa TV Patrol Central Visayas di mi ganahan maguna-una after August 31 kaya kamo mga kontrata hangtod man sa Agosto 31 ihatagan nami kagawasan sa ABS-CBN pagpangita bisan sa kompetensya nga mga media organizations after August 31 apan di pa mi ganahan nga maguna-una ana why training sa news writing sa news operations nga makaandam ibisan kinsa namo diini maong adlaw dila na sad mi kasimana nga nagsige og panamilit nagsigad gani og countdown dinhi sa TV Patrol Central Visayas apan tuuhi why makaandam niining higayuna nga hingpit na gyud mi nga mopaong og hingpit na gyud nga mawa ang among Sibya apan ang amo lang ibilin na mensahe ninyong tanan bisan sa tanan nga mga kakulian, bisan sa tanan nga mga pasangil, bisan sa tanang mga pagpanamastamas, daghang salamat sa inyong padayon nga pagsalig. Pinaagi sa pagpadayon namo matag hapon sa labing pribadong mga bahin sa inyong mga Pinoyanan o sa inyong mga kasing-kasing. Bisan tungod ana na lang, dawaton namo kining dili maayo nga panghitabo amo dawaton ang pagkako sa among kaldero among dawaton ang paggawa nay kasiguruan sa among ugma apan kami masaligod gikan sa kinauyugan nga bahin sa among kasing-kasing dili ni mao ang kinutuban dili ni mao ang katapusan salig mi na mubalik ra ang ABS-CBN na mas likod mas andam, mas takos sa pagpatimbabaw, sa kamatuoran, sa pagpanalipod, sa kinapag-an sa atong katawhan, sa paghatag og tingog sa mga dinaog-daog o sa mga linubigan. Mga kapamilya, hangtod sa katapusang butlo, kami mopasalig ninyo o mohangyo o manilaba ninyo atong lauman, atong ipangaliya o atong saligan ang kamatuoran ang pamilya hangtod sa